be ga tel ko sonin kan khabare ado fo be ga bremo ko kofani ku nogonga yo lenki ko kota kutuku khamo khadi o masalana ke son kan khabare nya yo lenki yo ga swen kebe kenni gatin kebe danga khibar san khanunga igolle ngani kebe sote nogonga ado mahraja ado festival kebe sonin ko gani anogonga agdangi mo be ado khibar san khanu ku be ni gerite khibare ke iger wori agnya mo be yoro sere be ga do me kenni o kapalla manya khibar san khana igata nga Silman Soumaré aga golnya no be gani radio soninkrah.com yo mama Soumaré oran kunyi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah mama kunyi den daga nyada fina angedi invité yerlenki nanti nalli wala masla wa sonin kundanga ntokol Silman Soumaré ya goni tingi nyaninga me lenko ko take mbire France ya on trende yere gil festival ke ngari yere logo fin Kenya kilin ko yo mama kuro katoga rono wache ona fay commodité festival ka anke khibar sangana ke festival yi adangi kammo yo kudo angar ko mo be festival ndangi kammo o kat Kenya ko parce que o mo bila de fina awure ni kuben sécurité jamake nawtu Mali ko Mauritanie ko Sénégal ko ma Gambie ko ma nawta France ko Amérique ko sere sugana jofe jamane birebe magadi wa contrat de khoro de beri après que tay ga sus ko menme bo iga fayni e golle ke gi debere mo ko ku angano ku 40 fay o gatini khibar sankaro ko mo radio soninkrah.com mo gari Kenya représenter debeke o kulawtini o kukundo golle debere o do golle deberi awreni khibari ki gan kaw jofen stressu a jofey nawtu Sahel TV nawtu kuyme kata télévision Mauritanie ma Mali ni telenkani nga ma kati radio jikebe ga wawunde ni nat so nga radio ni kusuta ube go no tebe ke no isusu dur goto vraiment khibar sanke ke nkaranga information fi ga jofene e wa duna lolu quoi asusu la seda quoi voilà yo ke festival man na do festival kutuku men difference ni na yela ngana nyangte kutuku ka bo 2011 festival ayana tafana agnya khay nte 2012 mte mais 2014 ke wachante donc nganati man de différence ni 2013 14 do kutuku naka so ni gometi furu fananda nya sokunde sokunde hoteli bo furu filande njopé da batenga sikande njopé da batenga c'est tout à fait normal nanti festival sikande ke ayana khawa nyana ko bo konte fi dina to kutuku be dangi parce que kutuku kumbe dangi oni du kharangana kutuku be dangi nyama ko nya o ma ko khara lanya o daga on fi ki khara yirgi anya o ma kha fo tenkunte ça dire wodu duura no nga so ni ko ni duura no nga fullu ni duura no nga murtal population su duura no nga nanti jankanu e wa khimang festival ko degrinde quoi donc lawtinta yirgi khalle ke ado kutu dangi toku ari jidi apa tali jidi yo agana ni korosunda comme oga sikiro sonin kan khabari ya sonin ka ko deni de kani ke festival ro men sonin kan khabari mbo ke festival no fo be gan ko sonin kara aga den kani surtout ke be gan ko o xanne ke safande yo ko mangar ko mo be festival nkunga fi gobu nyanya na no ko anyi mudu wori ko tasu conférence khoro nyanya na e na autu dinan conférence nga na autu politique in conférence ni nga nawtu agebe nyanya no ko mais ga anga digami ke trinde ke anga trindi nga kenni xanne ki karanga o do wor nanti tuwanu be ga igir xanne ke xara igedi xara mu du soro idag me wori igatin ke be nga atelier ida atelier ni debari na kota mu madu biti taxande na kusu tu suga taxunu suga masalan dome o xanne ke problème be ñu xanne ke kenni xanni ke sefene mo hon suwa angana daga Mali anna safan mo goy bori angana daga Mauritanie anna safan mo tan wori anda daga Gambie safan mo tan wori Sénégal ni kundunya igir me wori tinanti haqqati liketa oga 2014 kebe soni kan xanni na sa ge sefene mo bari donc yir me famu harfun kara har daru lelle yorosilla ago mahma États-Unis ag jofe dono ngoga kuyini adi émission de radio soninkrah.com igeni masalana bila beg deberi xannu ku safande nkara idi me famu siguru ku gan xam moxobe xannu ke ga jokki ni me kam moxobe ikun kenkara in mulina académie nya deberi académie ni dingra ya ga xanne ke ga tangere no awreni murunde ndo asugano murunde surano ko nya fo mo to ko kurumba be ganar xanne no ado safan kurumba be ganar no hotel amour do nya bo agantanya
irme fama kamma it jamane sugadu niger soro représentant ni mbagan ku jamanu ku nganya ko comité de suivi iga se nyangel golnya dome iga me consultene iga finiku e wa igi korkorni iga fo surumutu iga fo burunto ko do ken fi gorgore ya ken ku soro nargi hakilu nanti ken me gana nyanu ko su academy gana nyanu ko awreni anken tewo am tewo académie ngeti kebe o kun kenya so nga xalen na donc il faut solo na kem famo donc wala tini no aksu taxe ke yiri festival ke ado kebe bugu kenni académie ke o deberni ke ngana dangi serebe ga so nga xalen safanu mo kondo wa ko ngi mo ko murnu alini aketa anna daga académie ko an kawa e wa fi har kitabe be gana deberi kitabe be gana deberi anga kawa bagani so nga xalen académie ku soro nyaan walu fina ina valider no ko be ga kawa corriger ina corriger e wa ina tandanga wati ki am kitabe nga Allah bagandini so li nga xam ni ñim yan ke ko c'est-à-dire adi ginge wa kutuno nga sere sugulan gilli angana tanga mo be gal nyana ta so nga nga de berni il faut qu'on a le carte académique ya exactement corona ket fini ko corriger non pour erreur ni gona na bugano ke ñim yan mama ngana fayi haru gona dumunde ber dumu kube suga siki kara ka sun ko sun ro dumu no tabane parce que on takatu be gare gene be ga so donc fofu gadu il faut même ke nyana nyakama soro ngir mem fofu kam igatin ke beran convention ngana ta an sevel kundwa e wa anken da sevel kundo ho susu ta gotina ta anken ke ta ngana da goyitu wanda selibabu wanda ga e wa bakelu wanda ga nuadibo akiken akiya to so ala me fama kam o ma simul fitana men to ko ke be ga ko ni alphabet ke be ko soro nyana me fama kam iti zedin ku na ko soro kundu nyaka duna fofu soro kundu nya soro nyanta o be fofu kam nanti o ngaw ke ade berni korondunge Kenya sere suka duna lolo le ganna tunanta académique bi tawu soro ku meñi yere antewu am tewu igeti kebe ko susu kelo ken kamma ke no donc o maganya kilban batte ke harci o soni ka ko Kenya to falle sere sunati ke mi iger kebe ko o tuwana yuti atakon sumayil jangu sumare ya goni tin ken ata hakile ngere fofo mu gulli hakil tanan wala ko hakile ngot hal maru suni hakile sere suka natini hakile nya utiliser awreni nke gana tikebe an kana raytana wala ngalle kamma aganta nyallar hakile kin puro nakati me famul fi bani akamma donc ken fi bani na académique ya soni ke suga be nyina no ko yo mama fo be gen ko wacce wona bobu festival ke comme khibar sankano ku beniga nawru ku beniga multan ku beniga ere aro ku benigir falle andi wor kam mo ke festival no est ce que ketna soni ka ko duna ngo te khibar sankano on yani khibar sankano ko ani duna ko ni soronga est ce que ketina i golene be ngitini danga khibar sankano kusu igodo ya khare le meni do khirse ku beni sugeni wurundo ke ngitini danga bravo parce que idi khiertu o kuna tidang khiertu serenga na gol serenya na ngatina da khiertu idi khibar sanki ke vraiment idi da oku amisali ngana ni stade olympique ou be ngana ni maison de jeunes soro sikki harbi wi ni image nga ni Hamed Jabira Tahirou Soumaré Gagny Camara ado anke ni me Demba Cissé ado Kisima Jaganani nukunya wala hakiti sugal linginda iga soro trindini iga soro iga do enregistrement ni deberni iga radio Mauritanie directing gi maka ou be Sahel TV garna anke ni mugati e xorna jowo parce que il faut nanda ke passer à ça do e wa émission bitiri angana fode Cissé wori soninkra.com fofo passer festival ke de A à Z o taxunu o bureau lemme ke no konya asuni directnya ibega ma Amerique o ibega ma Japon ibega ma lolo duna lolo tangam ma Allah nya trigal ke hakati natta khibar sankanu kuku idi golle su debre parce que khibar sanke mureni na fondangindi ageri mo hobeya on ti digame ko no anani sorgo wi mugama ko on digame ngal sorgo wi mama festival ke yugonda ya xare e a fonkul lenda fombi ni hara suraqi da wol fo do bambara o digame kinasu igel festival ke wor mo hobe ngitir kunku vraiment khibar sanke ke kara idi fata mande ber yo mama ngot wacce wona girno wona ro khibar sankana nyime aro lu no ma soninkra khibar sankano ko nan ko sikimen sigino ko soninka an kanende nende kane soninkra de nende kane yo amutu o radio soninkra.com na misale mutu radio soninkra.com janvier 2013 ki ala jopi 2013 kenga hako simbana sini alta do folaman o ku gelo politique be rondi woti oti radio soninkra.com awreni soninkan radio nyani kadi on ma France khaya o ga dono ona fernya o nami kido dambe do khille ngala wurgin mo ko be awurgintima parce que dambe do nami do khille awurgintima parce que dina ke mi be gana no dambe do nami khille c'est culture ni alo culture no ko donc on a fernya fofu go ma ko dina kassetini iga ko ngin soninkan kanni
ona nyingi oni dangandra jokki na wutu al khamsan sunke 11h nganari buro 11h ma al juma 11h 24h ke on tuano nya invité ni garin ta ko maxno wala khadi on cassette enregistrement nya wutu gi ironi pour soro ko lawo dina ka famul mo ko be ko ngana dangi onari ona daga émission ni nyano maxa émission yugo an xamni nya xaramudin mardi kota ala ndiaye adu kabu tirera ikuni émission nya de ber nawtu France 18h ma France 20h iga sere su de gata ko ndingira iga soni kan kan xaramudin soro mercredi kota xaran suuge mbana lin sere su xaran suuge gab ma nga mulan na ko xaran suugu parce que soni ke name nda dambe ni ona suugu khaya donc ona xaramudume ona suugu ke ngana dangi ona masala khadi nke émission ngi maga ato ngi dangu al khamsa sunke ngertu nan soni ko xore su nokusu angal halasu anani professeur nyana anani de anga métier su duna soni ke nyaga na ngaso gertu soni kalle men nyan jofi ken khima ona mutu ona trindi ankene mande berangi jofi ke khima solo suglaw ya khina tala soro ko encourager ni ga jofi ndolo ke ngana dangi khadi khibar sankana rolu kebe goya kenni na solo ngulwa anna soro ngulu awren ma afati ga xenxene wala ko na soro ngulu afati ga xenxene afati ko xaga xakum ben gano ga ko ni toago xadi wala afati xadi o kube ga goyino ko afati toago awren ma anki nga tangana sef television ke angat siman kube ni ga ngalla yana ngalla yogula dutto kuma amerique sasa aga tele ke fayini akin andiga mu kuroni ya quoi mama fam akana ni ambana ngana da tagu hadde be ngata ngana da hasiwa ta ambana ngalo hasim ko bana na ibana ni diga ko muko o gana modi yugo khirwaje modi yugo nanta na conférence de missile ñogo missile gum ko bana muko ha anken na fay o gana abdoulaye bakhri dakar directing sur radio soni kara.com wujunu hade mi ñan tren kan tabal mama fam donc xibar sankana li na soroku ni xibari ni wuldu c'est-à-dire xibar inde ado ona sikido ko fon xibar ndey ne kan voilà exactement ona kebe ga ko fon toucher awreni par exemple oga hakati be sasa soni kara ona o somunko parce que xabila tu so mega voilà o ku fofo sirefe igatino ku menta no wala tino ku menta sere sugadu an khani nakhani nyata allah subhanahu wa ta'ala yigiru taga yigiru fare sallallahu alaihi wasallam atinanti kiselo ne maga nanti okuni nakhan dunkonya c'est-à-dire oku mutonu kuni nakhan gankonya ko donc soni ko khani nyata ko khati fas ko tikso asukama on ta suureha donc on a raga nanti o gana taxu debaniku jakindi bana fe on a masala ya ha nanti defoni ku be parce que hadi meme defo be ga ngama to alanta jar ken don kengana dangi anga fofu langa jar khadi fa na nyatu ko nyana ma parce que angana tang jar so to ko ganta ma anta la bono dinia kenya sig radio ke do tele ni ko ga so be khili nanti la masala wadanga ona ko so nya khili anani akama par exemple ngana yimul nga se fene murtan société nya khibare kama sociologue ni ngere ko monsieur woge mo ko ke sociologue nya angana ke khili parce que akindi kharamu nya de barakama akela o ken kon seri yo angoto problème be ga son kra khibar sangana kama kenni anga sere kita andaga ke yide be ga mo be ke sije be ga ma anna sere kita ga masanande ken ko ten seri ken khibar sangano gol ko ten ago kama na utere na daga noktana yo hakumu yere lawtin tongo parce que anke andomen ke katnya murtal ban no mangan parce que to na fas gare kadi adu o kharasringa jango o soro kadi haro khara ala yoro kili bamu nya khara mais khawku alhamdulillah o ga dingra be sasa o ga france ni ay khakum alhamdulillah ku wala serenkiti ma japon wala serenkiti ma na nya ma amerika aw serego murtani mun ko ke ala conférence de brodanga en direct de l'occhot donc ken ku nga ogana ni fisere su wutu par exemple ngana le émission su wutu par exemple sur soni gahu e wa tarihu kam ube silama hu tarihu kam la sere toi na ngebe nyam duma na sere be wutu aga kawa mais yere c'est vrai j'ai ndunge nanti akote nyani anga sere be kita agla wasifina anga mulanda ke ken a do hadi ken su fe sere su tumul hadi oso fogebe voilà intumuli ga sebene intumuli ga baka Kenya problem tini bo igana ko ala nyana nya problem bo kaga na Allah subhanahu wa ta'ala ga tuwa kebe kina ngar kina nanti anna sa ko soro ko batte an kana dur ko to tuwa ko man kebe ga maka haraga nya ful manias so soro ngra wa wutu dur ko to na li teleke an kana mo ko duna sunan fay yogo ga ma wutu su 100 personnes ganan trinka haraga na 3 personnes qui agana golinya tangol siriki la har ko Allah na praje nyana danga donc toi ko meri nan to nan tabu toi ko li ona ngirte ya pour nan dut diga meke
ankin kala tuwa no kusuturu ha tuwa no kusuwantu okun ki akoy radio ke nanti okulanta tuwa no suturu me tuwa no suutu parce que radio nyano duna yogo yinke to ko ke mu ko ta silman sumare amdo mi ngala bara mais ga agana ni o yimar ko so nanti sere tuwa anga tuwa na tunoku anuru tuwa no ke ro contacting yogo ni yan solo numéro ni kinne yime nanti kat fulan numéro nyal ke attaque tenki jama fulani hala ko li haga mu ake tukke tuwa wan ma donc anka solo kuna kawan demal ken karaya e ananya jamani ki rumungo ananya jamani ki yibe gertu nan tuwa ko yogi ma yimuli dan na masala kamma ana khili hana mi wori hagan kawa de bernu ko be ça c'est très important yo mama amoto o jamane ke murtani arni nagandangi teke gilli sino be gene dang sindangi toku fo ben ko ye khibar sankano ku khibar sank publique banani mais wacce fo ben ko prévenir ka gobo est ce que prévenir ko yela en cross ni na prévenir ko est ce que kamna ngol nya ko gam ngir golle ke wor mo ko dal tu duna fofu seren takke seren tikinang ani mana takke kintu parce que hal seren ngam mulo mulo en façon ni yimke ken don awreni nduwari lenki télévision ngebe murtani radio ngebe murtani an kawa o hirs goroku o banna goroku i khana ngiriya ina da kat télévision gumuku ina émission ni voilà ina ngiriya ina da kat radio gumuku ina émission ni proposia mama fam o kuwa to ngiri Sahel TV directeur ke yere agado wake yere nga maman déjà parce que agadi audience ke be nyugo danga ngiri wol famu ni nanti lenki dem si c'est émission ngana baka to ngana wuladini duna so an fayin dobe parce que nato so ni jing tan ke be jamane lenki o kutwa unda duna no ken tan ke be jamane ka soro ku lenga internet yu partout ngana rek sur internet ni mulla so ni kan émission ngana ko beya donc ken makima hore nya nan Sahel TV lenki a fayin duna partout donc o so ko be ga yere o wutinati lenki information c'est la clé duna kharle minna ya ko ngal ko mo be fana ken kena mo linga diga me be jofal duna su lenki anta on radio to wol télé duna su nan trenka misal bal irigine misra ko kharalo mo do xri itinanti son kalle mego misra ad problème gebe ko kitdono nga mi garon ko so ona ferinya ona ko radio soro na dema parce que misra ko autorité itinanti pour nakata de Sénégal ikulanta khalsi ti kuma ngande ha an soro ngana cotisation de be ngana khalsi mbagandi kula wande ni ya pa polo ina mbagal ko so ananya mu sere kram fofu de bari or annonce de bari o annonce de bari bitela manuta soro ku como kergido tankerge euro kuna 10 euro bagandire kuna 20 euro bagandire kuna 50 euro bagandire ora su come or khaykat misranko le bari alhamdulillah ay le kati jamani donc ko man kat ke de bandi c'est radio télévision donc kenyal sidi o toa no kudo o banani ku khana ngiriya ina kat c'est privé ni ku parce que privé ko kuno audience ki afay ko khalis ki afay ni la publicité ngi voilà on mama keno ko amoto il faut keno ko wona sef ki asri o ku ni privé nya soro ku ma famu o ku privé nya no o brento o khayega o ga khalis be kitia mais soro ko na ma fay ni ma nan to ga golu ko be wala ndo goles de ben khafu o ku problème ke problème no ma xel iga ma ko fini ngani ma ko ni bu khafu indi to kana bo il faut ko keno ko khayna fama o khaga fo be ni kitoni kitikia yo parce que a misale ni angana da bero poacha di télévision ka khoroku publicité ni kubega tangini itugena ni jonko ngana ni man sakia parce que ni tugal par seconde ni minute ni yani anki nga changayele ya khare ndo rumu nyana maka kore nyana kama anga brandini angula na soni kan nami ki da dambe nda khille murgi mais ka anti nyana kundu il faut ngana ka tanka ke brandini donc kubere ka gamul butiki wa ma woto nyana maka nga transport kat gidi maka wulbe kifani do zuwaratin ma khadi fofu gam maka la kul hal anga mu duna sunatu tabani be anal télévision andina masala do me ini tarif ni ko nganda anga kawa parce que c'est le keme sere gna no kutusu anga na passer télé ki ou dune sere wa no kontono awo kuma France soron conteneur ni maka iga conteneur ni din Afrique yogo ni ñexe njula ko iga ñexe din Afrique o publicité ni debar in tugana gratuit voilà ina tuga i publicité ke ga mo le reçu ona dangindi ou be sel journal ngana ni ñaan ona dangindi wala sel li wa émission ngana joppe na ona dangindi o di sifenata o di na négociation de bari o di na mi fam khalsi so mu kama na khalsi kinya o kana publicité ona programmer a dangina hakati su parce que télévision ni ko radio ni i birenti e wa publicité ni quoi il faut so na ke lagi i kilu ñako yo mama amoto wacce wona ferni wona dagro kati songra.com anke songra.com allono kammo ado khadi khaku kesime agir khada kammo amutu
soni kan le mun khano ko Afrique remme sumo ko nya ko fulu o wolfoni o ko zairwani o ko fogebe igir jamani igir yo jamanu ko yere nan daga khara e wa Europe o yogo ni da donu ma iduguti khara mu yogo ni yere yogo ni kha daga donu ma iduguti khara mu to donu aw ko angana daga keme sugo garanga ma wol keme jefe garanga angana digi nagal angana ri lelle ni ma ni mu da course lan yogo ni to c'est tout à fait normal yogo ni to bon kha agantanya o gër somme be wora fi dono kenma kenni première génération ke be gër dono ça dire mu fono ku be gër France ni surtout soni ko parce queiti franke ngana gri c'est soni kité la parce que ala duna su xalé ndé ouais ha o ku mu xalé ngel ke wona di be awre ni première génération ke be gër dono nga ana ni foge be jankam igari no nga im khara igem khara iriyata nalli nangol nyata iri fomuriata comme ila katika ni haju muti dono bremo ko maka intu liga dono bremo ko nyum famu nyum ga yo ka kenno ko nga lo mun ku beberi génération ko mbake beberi fo ko be ga gil jamane ka ni baccalauréat ni makati aywa igir mali igir mauritanie igir sénégal wala igu rek do ni da khara université ni i wala université ni nanti ku be ga khara ngal domi iga mo xobi tuwana ko nyani donc i khadi wori gana daga ko ang nya har kami tuwana allah ballan qabila kento Allah balla kabila donc o gana daga do foyuku mangana daga amare me ka nani ro mungu maka me ana nyaru mu ko har balit sol ka xamnu saxi ki garu faage har ba ha int har France so be mu to ana ngana taw ku meni no mais attends c'est la ngam nya to ana lampunti nya ana ka simé wa réfléchir nanti ni man de berni ngan xawa so ndemal mo parce que hade be sun simé kemelenki c'est su simé yimu bana tiang kalan sere den kane yogo khawdu al simindu jamanya donc soni kara.com adu association kutuku comme ko APS ni mo association pour la promotion de la langue et de la culture soninké il y a association ngi bidan soni kanga so adu kantan sigini kanta kantan siguno adu association des jeunes soninké de France bo kunsu fofo créer mo ni kem isobo ngriere ya nanti onan su kabila khoro kube o gino ko parce que ga jamanu kube an ko nyere khore nga geji no ko nga nyere lem ton o gom dur hotsu angar wori saxe lo fabe France be mu ko rumuntu français mu ko français mbar ko son ke mu ko lew yerdu tampile sini tanji ke sini ala yiken ka yimmi anti sere ka son ke mu ko lew o ti wacca gana Kenya pour l'association ku créer o gni créer ke ta o deberi association moderne parce que ko association ke angana fay solikara.com association nyani an sur internet ya c'est ce qu'on a sur internet angana da google angana solikara.com automatiquement angamul la nation kan xibarin tout soni kan digame mugu soni kan tali no soni kan discussion be go do on ha andi ni solikara.com donc o deberi o gar moderniser kundu o gar deberi sur internet le mini su sare dono igana da internet ga wala ça les intéresse parce que o masalan ti masalan munya iga yexini mo xobe iga karga mo xobe o bire mo ngini mo xobe o ga wala di ngel mo xobe o masalan tukunya lo ko xay xanari yu discuter ne ana nit me mutu donc association qui ngana ti a résumé ta abitike mulkiya pour que soro kube giriere ganni première génération qui o gari wori nanti fogebe bonoya ona ke rattraper hari be gana ko sasa soro kube gilegeri tel France do to ko ke daga ado kube ni ngani no ganni amoto nanti link France sansi parce que ganni na do ke ro France bolongi aya guna na lagal kawacha ngana da France ani tini me on paria on sel babia mama fam parce que wacha an ko kita o yim gërna nanti non ko jamane nyako annan dor ke nyaro ni na kufre yibe gatel mishida na kufre nyaro na ni an ko so mo kita na gatel mishidi ya gun to ko ya nanti anta aguna an kiltir mu ngin quoi voilà yo mama an kenyi mati comme soro kulatini Silman Soumaré Mauritanie nyani bo asare goynita aro son gram.com kam sonikara.com ngoro mo be c'est vrai to nyani ma kefi aga créer nam dalo ko fina ha ganta ya sonikara.com il wori nanti ke mais Silman Soumaré radio fana yo mo ko no to ngel radio fréquence par équatoriale nga hajan jay sila ko ni ado président APS Djadji Soumaré ya gini khirsuwa radio ke do association ke ngeni comme nga golle France nga golle yana agibe le droit de babu na topité na gabe syndicat
na so hakun tanga hakke be gando patron naka hakke be ga patron ka kamanga ma droit be ga lemne maka lokoli ma professeur nga ka donc kum masala ngwan ngi de berni sibiti sulele kaso stabani radio fréquence par pluriel aga pari no c'est suga fm nya pare ala terkan émission ko sere ngebe nyali mulla donc soni kara point com idi muri nga kunga donc il contacte mbagani nga haykala ni événement ni de berni invitation ni kayninga soro ku begani ari keto osage mekita parce que do ser bani ni golnya do ala njay nga ku ni aken soni kara point com no ko ni ani président ni al khalansu bu de berni donc finalement ta ngidi wor mo xobe an ko iti soro fili hagalant me frini hana fuju to me tahsuna kat yo fen parce que sunu bit bania o sunu hammi bania i xar koy nga nanti hammi ni nga nanki fiya donc ngeen wartan c'est évident c'est normal nakawa mo so ni kala point comme no kem ko donc lo nya murtani ki ngono murtani ki tan ngono cheikhna mahamadou bogue gatina da yuba ak docteur nya en sociologie donc faut attendre ngono donc sénégalais ni ngono mauritanie ni ngono gambie ni ngono mali ni ngono soro bek sare france mi khadi o ku dono jamani to ya soni ka ko yan ko soni ka ko wala kiya jamani to ku o ku kunti soni kiya mama ngot ke angana ke wona ke ko aja ke gana gango ko do ga wala kat soni ko o gona soni ka ko khoro ma to tini jammu fayni o ma to ke fayni ke ngano tallo ni lan falya ko bon ke soro no korosu ni ko nanti khara nangeleng soni ko ken fino maka sirin ko bo bani sunati ngen kiya bani sunati ngen kiya ke ga khabar san garan men gango kat soni ko na بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى قال كيف يكون القرآن النهو يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكرا وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم سرسوغ الإسلامية أن نقسمين كين كما إكي الله سبحانه وتعالى إذا حتى نهنيا خبير نهنيا يبودو يخرو kudu haglaw metu mama pakya to wala mbak kan to gla metu mo ko hagan tanya sere soro su foso be ngeni be ga kan Allah subhanahu wa ta'ala awure ma so hadmir min nyata mama fam oui sere jabu sisi tanjigora sumare kulbeli traoré makyafi akima mbana ko telo ko asunkiya hari men gan qima nangla ke berangan de sisi wa taqiman nge titina alma manna ko ken qiman nga mo be ati ntiken ken qiman tin makatan ay nge ya journal kiba sangana nga information que pourtant al lisibi alma nyani makafi allen ko tak ay khibar sangana nyana way nge silma sumare ntitin dula la ti de ko me nyali nge lenki fonction ngel kebe o ga soni ka mo be oga soni kan kaniki oga adengini do jamanu na xamu ko donc harimre mi valeur suntanga gantanya khima kebe gaga tuba bi nyandi gana me wori amuti ra do sere gana me wori tini jamu ko re menanga mama fam tuba bi nyandi gana me wori gana me présenter me tin qu'est-ce que tu fais dans la vie en khal man de berni ambreno an men métier parce que khima ni ma métier bi nga de berni mama fam sere ngel ministre won doron ta ministre parce que en place ko rewa kemba nan daga na bogno ba ko tabe tawa sere ngel directeur nya on respecter ta directeur ko kia sere ngel pouvoir ko nya professeur de université ou be professeur nya tout court ou be de l'école kram ko nya woni wona qimal laga ti aga kebia tin kat hado ani mo fotal su tam nti so ni konti dunake fofo fe an batia to battu sobi kemba nan kontene le reste c'est zéro ngegana nya sumare jakhuru be sumare bur gelamu tout ça ala nya fara nyum kismere anga foga damma gafunya c'est mantang il faut de ber kabila ndan il faut de ber nyimbu dan il faut de ber sereda donc ça sert à rien donc corona fayu na raga nan ta hadim men ni khima nyata en valeur ogana men soro on me doronti seren khima voilà parce que quand vous sutuaku ogana men ni ko be ona dangin tatuaku anna dorondi ta tatuaku kati ya awu nyam fu nguyu na dorondi ti awu ngara parce que andu tutu ngara nyam ma tutu ko kara agala tini igana ngawtu ti tuaku ngara oui
ke ano den kane ki ano wa fa santini ke mentalité gana ro soni o kurmulo na ki aro soni ko nyimbu nantu o kofoni ku seri be gla golli ke bida una wara yana diberi parce que nyan bunna falli ka to parce que ko fana ke diga men titi seri su ngana golle diberi ya ngana golle ka to ko ganta ma anga ke be bonondi nei anta be suru makanya fe ko na gollu nya diberi o gatu nanti kat fulani yang kat golle ke diberi nanti kat fulani nanti golle ne ona ro non ta mi ana nya talla golle ke bonondi nya alanta aden kali quoi yo mama ngoto fotana be raga non kadi sonin ko murtan sonin ko andi war kam est ce que sonin ka ko mi maka manti maka ko ma ngeni min murtane nya angana ki diga be kindanga khaso kale ou khaso fil kale alors si kallo ni son me folo mande kat festival yar parce que festival ke geri angana parce que amutu hadu me fo yogudu anga mulla danya kebe agam nya harba am butu nya na ko quoi duna lolo lenki duna lolo har salo festival buciri duna sun ko na nanti soni kahu nangiri kam nan kusinya mouvement hore théâtre ni kudo sugendo fitana jope murtani e kon keneton mais ha o ga jama fallu ko na letino dan khadi inati attention ke fi le gre wacha hasoni kahu ke lamp folaman mais ha murtani ko illa ko ir soro khadi nanti habanu simman nan to khin ko folaman o xen que c'est vrai kha o la wa wulin habit arni tigo ne o tigo wata ka jangaru tigo ke gana soro ngana bruinde baran 40 an wulina quoi vraiment festival ki ko yi nanti gatin soni ka ko kebe aw murtani parce que yugo ma wa ya khare ma wara le yugo ma kha lemene khirse ki ngana dango gën khabila tan kusu ñaxati goleke vraiment atala foni fullu na ko e nanti soni ke wat international nya festival international sonike awreni aswani takin kapi donc khabila kutu kha ñaxti golle ga tala golle ke franc-fond vraiment ngitini association Mauritanie Québec asikuru sonike name nda khille i président ngeni wa Cheikh Sidi Tanja ado ko foke muma laji tarawreni asusu sidne sokonani asusu khirsu goro kusu ma album gandi gani ngitini vraiment ado yakharuku jama lanti nti yogoli tokon yo ha mam khoro mamuro amato mamuro jamane gerse jamane ke gerse am katina dunye ngino jamane ke corona katina de beriere am bes khara ile khalsi mumkin no khari no dema vraiment ko o tigane kat jamane gerse katina ke golle dangi ndora ngawdo mukuni soro ko il faut que mamuro ke ra c'est vrai ngotu iti sonu konti kangulungu kagume yan kalungu kento jote be soro sadi butir de beki nanti Mauritanie frontière ko killenga ma soro mboloke igarni ngem ngar de beki lo Cheikh Sidi Tanjagal mi warati ya sumarati hamakjoti ido ministre ko sulme wori ministre de l'intérieur ministre des affaires étrangères hamakjoti ken kille ifay sere sum bloqué o mo sere so xamu ga nanti nan sere sum bloqué nan tan lo Mauritanie no ka wuren kengiri o jamane ñimmanko igi dur goto festival kiga ewa deberni mogobe o ka o wi mama no witti gana idi sécurité ga deber wori stade olympique ko mo fil policier kebe policier hakati ñogoni donc ha fi bani o gana taxuyere wala tité logam kenko comme ngal ko mo be fanaki asu khalat sururu asulan to bono c'est vrai il faut surunya gebe ke ñang mais faut beaucoup kenni organisation ke odinya odi sonu ko tubabi ni to Mamadou Laga awreni il faut professionnaliser awreni on a organisé ce que ñako professionnel ça veut dire sere be kan organiser ana ñaka manke métier ñani ku meni xibaru gëna ñaana ak la ñu organiser ouais ken ton parce que amateur on a auto ken sereta voilà en fait nanti soni ñanta aw soni nga ko tawna kine non on a organisation de ken fi on a wa wutu parce que o gana debe ki fa yo goni wéré yu congrès ni organiser congrès xoro ana ñi har soni kan congrès ni fi ils ont l'habitude de kum fi ndambu ku meni ganari on a xaw ya wala organisation ku de bari ku do fini nga ñal mo xobe organisation ki kara c'est vrai do raga fonne mais ndisima tatana ken kam so la faamu nanti on kawanya professionnel nyako yo mama ngoto wacce waxti ke anta xame baka men est ce que xaku soninkrap.com xado kan duna rojon kani ku beni so iga siklo son gan xabara do ter xadi golnyando mi ma xadi radio ke
digame angama tongon ko na gare nyakono radio ke wuni aga wuni or letter ni safa ni khay ogatu na radio suna radio privé so ninki se libe yango terin kana ogama letter khay katanga ala nyan wala mungundanga o hakile ma tu khari nan tan radio privé nya so ninki nya nga ala o contacter ya par problème kha ori radio letter nya khaya nanti o radio wuni o gona radio ke wuni kadi radio ken soni kan xamne mbana ko no 100% parce que anti jamane o gati ni xabil ñaxti ndoy france ni ko ni jamanu be gani ci jamanu libre ñal iku loi be gi ma xam sere tanto asunke ka fofu gali nganda la donc radio ke gori wuni o wuni soni kan programme mbana ni o radio o lettre ni xay radio ni ko radio suga dungi no dangal nangol nya domi anno jabi o gana ni émission de Paris a misali no gana émission libre Paris radio jikke go ma wawunde o dala synchronisation de bandome a synchronisation ke keta fofu ga bakku radio ke automatiquement fofu ga futa no ko ya asula tren kana en même temps o de lettre ni khaya mais yogoni do jabi yogoni mo jabi mi khaw ga ma ko soni ka radio suga dunal ko kerenki ino jabi o di suna keto golnya dome parce que a pouvoir mo ma capacité mo ma to mo ma so ko be ga golnya nonga iglawa fer nyana radio kesu radio émission xore ngana ñu par exemple gona tuwana xore invité ko ta so linke su haju gaya au festival ke mo asuna radio ni kura kullobe duna suna ka ta krengal tabal donc o ke mul sri o mul so ko nake yo mama korosundu nde koy iti ke festival no nga radio kay go Sénégal ga ter nga Jida FM nanti représente mairie daire bo vraiment maro mo gobu ko to ma nga xibaare do ken nango iti mairie bon on ta fobe ga agina ta nama gare konti dudura xibaare tida mutata na trajuani so lin karatu nyani iwa Dakar iwa Bakel khadi bo kha c'est vrai adin kay ko tini me ngel ngami Jida FM mori ko mo wuti gidma ko mo terin kana ma yo futa su terin kana bo igemeri adi ketini me yo khandi simma kesu iti sonu kontina in kande nyawut kat dugani wut kat kande oku sonu kara.com sere moto dang hari festival mama fam oy man radio nyano ita o wuti nanti so radio ke bitti sunte agantanya sonu ka ko nuginde nyakam oy man do bieni kutu association maro bieni kutu da o kuy man do bieni kutu nalli yere o yimano charge ngutu o suwana o yana sudu ban har internet ke be ko nyoma o yimano so sugutu mama fam on a déberi pour sonu ko sugla wa xibaare ke kiti mo be donc li sim radio kutuku isuna ka wanyal ko dunya ngeme mam pour nan digame ko ton ngem yere pour sonu ngang xabaru ko nan kete bakay me festival ke nan kete bak Sahel TV normal ngeni min nga xati nyawutu adu nan tawere pour nga ngi fay su ngatu su kinay pour festival ke law dangin Sahel TV mo be arab ado son nga ngane mo usbe galina parce que nduro do kenga parce que li law sakko kake nara ta hakati be galina nda ngana na camera mo kha ne fayantu occasion yani bo nga ke no khatian ko message nyan nga ko nyani nduro ko to kumbito na khati fer su ngeen son nga ngaba nga kota su ana dangi tele ke mo be nga ngaba bon simi ma khabar sang ser su ngeen khabar sang kana nga oro lun kia aga na ke kan tunun ta vraiment hotnano d'ailleurs o ga khabar sang khalo ku digabe yango to do président Yidi Soumaré ko do o awa ngani ngananti wona soni kan khibar sankhanu kusu woni kofumi o suna nya fedde bo gani ngi khibarum kinime o gani ngi me demana e wa ken demba si c'est émission ke wala dini ku o ku gari programme nanti fofu kana enregistrer wala wono site soni kan wala digam ku mu ban wutu mi o gi debana no audio o gi bagandi ni e wa sir e wa soni kala.com e wa ki ran fi so donc kesu wala golnya do meta o marsume usul golbani asu bitin ma sonon kara deni kane sugo entro yo mama ala ni wakati nga antaka me baka siringa mane digal legaru na maka kati marumu sonin ko kubeni ko nga fani kat Sahel TV yo katto ga tele wala ntam mu dan kapalla manda gariere fo de cisse watin mi mo France o kuynen kate la gana nyaga monsieur ke fani yo mane digal legaru na maka kati marumu sonin ko fo bi gatel ko surtout khibar sankano yo digal legere begi maka kat soninko sadi mbuciri khibar sankano soninko khana raga nanti o khan ko duna khabibi ko sumu ko ser buru moya ser suru moya tuwanu moya tuambelni moya soro ngudu wono ko lampunto nyaani soro ngudu wono ko fogu mu nyaani mi khora agantanya
khorosu angana hari chogoli nangori ga chuken dome nani yogoli tani jugumuna nani yogo bennente na yogo toronte mi hagantanya nagana anti ke to kono nanti bennente anti ke khato kono nanti ani swana ganu dome awreni o kofo khorosu anu kitum kinimi ona mi naganu dome o ga avancer mo kobe o khan khabila kan ni nyano ko i kha avancer ko mo kiya on tifesiya i khan tifesoya o dila brene jomdo khir kamma mais ono o khalle nga on soni ka ko ke ona raga kengana dangi khibar sankanu hadmir mi Allah bisir sto gar mission akina duna adan an khaykat sorwa Allah mo khaykat duna su adu khaykat to kha khabila nyaw soni ko ona ndur ko to ona information be ga soni ka ko den kani aga soni ka ko den kani sere lu mu fede parce que am to hadmir mu so fini gudu mam il faut naken ko sere ndanya aywa ngelan kengana gaja yibe gana ri tongon ko naka aga na tongon kininkeya nasi min so be nanti asafan dinkaranya min jangi nyal na ko skella ga na ko sara nanti men anke kana ti nan taga sedi gare nyaga ma gare ginanga anna ko sago nanti abara anke karanya no c'est faux tongo o ma tongo soro de iti ko ne gati no ma tongo soro ngwa voilà tongo yimu jati ga exactement c'est là quand même tongo nyakusu agra alla tongo nyakusu ar koyata parce que khimin jangi droit fe har ko ngana wor bulo ni ko ñu ko soro ko sumo ko nyata parce que am golle fe nyaaw adi ada alla tongo nyaay donc khibar sangindano har tongo liberta awren digame ngana rahay mogobe serebe ga mu ligi discours ko mogobe c'est la liberté baba halaka jimirar kenya ko ati yugodo digame har warandan taxi yugodo guma ken boné nyanya wona gem kenga ka sere su digame ya ga maganga kono har suru nan sefe parce que fonga sere so anti akora kono c'est pas bon har mere min ki su sefe angana sefe mamme certaine ga digamu ko selli no ko bononte gi magiri wori nanti e war no andigamu ko no ko bononte wi o ga dis digamu ko be ko ner wacca ono hakkile fatama nyako afeto gam fu sere tuwa yogola ta Allah yera nyaro ha go gol nyano ko nyata waga knyani ta exactement yogola ta ko wacca agono wori yoga sefeni o digamu ko be su gilgilo gari wor mo gari wor ala su bonondi nimbe makanya fi wallahi hari mere ma ko nyanta afetina ta gari bonondi akhar wor kundunya mais ken siki mam keno ko nake digala man nekabe soni ko angeti ko mo digamu ko ni bonondi soni ko fo tan ka no ka dunyen ken angeti ko fo ken ko dunyen ina sere nga igana angeti afeto ko igana critique inde barang afeto ko nante angati foto voilà exactement angar fo de berani garan critique sere gan fo de berani tan critique il faut qu'on nous yette kenga critique be glo den kan on dunete exactement sere ngana lebun ko sere yogo ko ta gana aga lebun ko nanda sere su ga lebun ko wanda so ko ndam jangi naya yogo ta dem sisi wal tele kan modi ngega ngora ngana tele ke nyanga nyal kundwa kenya nin kana ça c'est en kana nyal oui parce que ari lebun nya wari yogo kentina fofo sire nyal aka c'est faux lanta asulan so donc c'est très important mais ha harimru musu hakilima riken degré mama est-ce qu'une femme harimru musu hakilima jofi ken degré iglawa wala nanti sere be gana haran somben ko ana nyang ko nefe mais an mulla an nyamu tane ya nga suronti bobe ça c'est très important mais en plus radi critiquer des an sere nga avance andine en tare kilandi parce que asusre na ale gar ya go sonu go gatini o kumenta digan khafunya o khano ko dula soro kusbu angana da khabila tan ni no ko khani kenya ko angana da americain ni nati kunyani la meilleure nation du monde mama fam donc dula sunu ke mo gata mais mama antri nyoda de kha wakati nga nyame do men digal de def na ma wona corona ma wa anyama tay aywa ngiti na hada ngata maru mu tering corona continue do Sahel TV para télévision na gadi digamin kilo ya ago o invité na hakiti su e o dembe si c'est muliga programme ke be yimi de barni mais antinyana sonu ko nyaga ma dema il faut sonu ko nyani kitum kini minan dema angla pouvoir yo mu kiti yere alla fo kita agam fatike la da ba mi kha sonu ko nyana qawri ni yere iga koyno nanti télé ke ko télé nyana men way kenyan sigi gën hawor puanga haya igana ket fotana kino gadi fotana kin hay gadi o ko tam fay misalen kono o gani fréquence par pluriel a jopeti leur ban émission ya leur ban ko yesu leur ban arit serga be hakili de duna lolu nyana hatri kana idinya leur fil idinya leur sik wati leur sik de 30 minutes tous les samedis donc kengir do ma igir wori nanti audience ngebe nyano ma donc an kan kumunya sonu ko suguni min tangandanga ewa yeri nyano ko soni kan tele ya ma ogere émission gebe kita soni kan kan ninkam e ngitini Cissé har nombran yirgu bana amina rabbi soirée am ganda plaisir Cissé merci yo marum soni go hakumbe gobu ngani o fani Sahel TV war kha masala wala dani wado name yo or kha kempenera lenki alla ke watin kino ke awro serebe gani do me kenno kapalla ma nya khibar sankana silman sumare
aga bakka no be gani goyniti ordna wari yo sumare nyande ala ni lenki yaro suje yantaxu yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh